welcome back ulit sa channel ko. Nga pala sa mga bago dyan, don't forget to subscribe and click the notification bell para sa next update ma-notify ko kayo. This time guys, tuturuan ko kayo kung paano i-set up yung PPTP VPN sa Android phone nyo. So let's start. First, gagawa muna tayo ng PPTP account. Punta lang sa Google, search for usevpn.net. Baba lang kayo guys, may makikita kayong list of server. Pili lang kayo dito, kahit saan dyan, kayo na bahala. Pili lang kayo ng server, kahit saan dun guys, pumili lang kayo, tapos lagay nyo lang username. Tutorial 102. Tapos, click create user Singapore server. Okay guys, tapos na. Copy nyo lang ito. Copy nyo lang. Tapos, i-save nyo sa note. Yan. Yan yung account natin guys. Ito yung username. Ito naman yung password. Ito naman yung host niya. Yan. Yan yung need natin guys para magagawa. Balik lang kayo sa home guys. Punta sa settings. Punta sa more settings. Click nyo lang itong VPN. Tapos guys, add VPN network na lang kayo. Tapos lagay nyo dito yung display name, tutorial. Kahit ano guys, pwede. Ito server address, yung IP na nagawa yung account. Lagay nyo dito, username. Tapos username. Password. Tapos remember username and the password. Show advanced option. Lines 3.google.com. Tapos 8.8. Gayahin nyo lang guys. Tapos dito 10.233.99.1/32. Yan guys, tapos done nyo lang. Try nyo i-connect guys. Connecting. Yun, connected na guys. Mabilis din guys, no? Diba? Try natin YouTube. Diba guys, mabilis yan. Try natin mag-play. Yun, mabilis mag-load. Mabilis din siya mag-load guys. Try natin 720p. Yun, nag-play din siya guys. 720 na guys, oh. So, sa lahat ng bago dyan, don't forget to subscribe. And click nyo na din yung notification bell para sa susunod na update, ma-notify ko kayo. Nga pala sa lahat ng nagpa-shoutout. Shoutout kay Leo Inopia, Nords Marquez, kay Nusridge Dundoy, at kay Loin Ganub. Shoutout sa inyo guys. Thank you, that's all. Enjoy.